हेलो हाय नमस्कार जानवट समस्त रश्मि दादा तरफ ढेर सारा प्यार आशा कर समस्त बहुत भले आम भले अच्छु आज आम गोटे न फ्रेश ब्लॉग में बेस्ट फूड माने आमे मंजार गोटे फूड माने गोटे रेसिपी बनैबी मंजा पिठो से भिडियो आपण मानक स्वागत ब्लॉग आसी पारनी ता भितर मुझे फूड रो किछि माने खाद्य रो किछि रोसैबास रो किछि आ किचन टिप्स किछि एमती सब वीडियो आपण मानन पय आनिबी तो आम वीडियो जदि भल लागिवो लाइक शेयर कमेंट करिवे आ जो मन नुआ अछन सब्सक्राइब करनेबे आ पाकेटिया बेल बटन क्लिक करनेबे जेटा नया वीडियो आसले आपण मान पाखको माने सर्वप्रथम आसीज तो चलो देखिए मंजार पिठोटा आम आज बनइबा मंजा पिठो केमती बनाऊे आप जानते कदली गचर सब पार्टा आमर काम लगे खाइबार लगे तो चलतु बनइबा आम कदली मंजा आम नहीं आप विश्वास करेनि एते कौलिया थिला जम्मा भी टिके चेर बाहरलानी मु एते कदली मंजारे माने रोसई करछि तो एई कदली मंजाटा बहुत बढ़िया थिला तो तादेहर ऊपर जो चोपाटा भी बाहर करछि देखि पाते हम केते पतला रे बाहर करछि चोपा ही बाहर न माने बाहरियाटा भी तादेहर बहुत कष्ट थिला बहुत पतला चोपा थिला आ काटिला बेले तो टिके भी हेतु चेर बाहर नथला आपण मन जो माने मंजा काटुथिबे जानथिबे काटी के एम्ति आंगुठरे ता चेरोडा सब एम्ति गोडांदी एठी हम देखोछि एति पतला पतला मु करी काटिछि एको अधा में पिठो करबो आ अधा में मंजा राई बनइबू से राई तो बनब राईर वीडियोटा एक्चुअली मुझे आनी यहाँ हूँ मंजा पिठोर वीडियोटा आनबी आईटा एत माने पतला कटा एत कौलिया थिला ताको आमे पिठो करछु आमे ना छेचिचु ना छोट छोट चुना चुना करके काटिचु माने किछि भी करनु एमती गोल गोल रे ताको आमे सिझेइचु तापर करिचु किंतु एया मंजाटा काटी साला मंजा कोन कदली कोन आपण काटी साला पर संगे संगे हलदी पानी रे पके नेबे नहले सेटा ब्लैक पड़ जिवो ब्लैकिश आसीबो आ खाइबाटा तो ब्लैक पड़ी गले भल लागिबनी खाइबा जते सुंदर देखा जिवो खाइबाटा को हम भल लागे कदली फूल हो जहाँ भी हो ताको हम टिके हलदी पानी रे पके देबा हलदी पानी पकेले सेटा टिके ब्लैक पड़ेनी तो ताको आमे आनिके पके नेलु आसिके एठी आमे गोटे सिटी मारिबा बेसी सिटी मारिबानी गोटे सिटी दबा काहेकि ना एटा एत्ते कोणी अछि दुटा तीनटा सिटी मार देले कोन कि एटा पूरा पूरा फिटी जिवो सेति पई आमे एथरे गोटे सिटी मारिबा गोटे सिटी रे हे जिवो आ ताको आमे पूरा एम्ति गोल गोल करके ही पिठो करबा आ जो एथरो आमे जो बनेइथिलु कोन राई पे बनेइथिलु राई पे कटा हिच हमर पूरा चुन चुन की एम्ति गोल गोल कटा है कि ताको चुन चुन करी कटा हिच कटाई से राई पे आम सिझे रखीदेबू आउ अल्प किछि से राई रू भी आनिकी माने राई पे कटा होइतिबा कदली मंजा ताको आनिकी आम अल्प किछि पिठो करिवो आपण माने विश्वास करिबेनी ए कदली मंजा कोन कदली फूल कोन हैला माने हम घर समस्त खाइबा को भल पांती आउ एथरे जानछथि कदली मंजा राई बनेइले सेथरे आपण कोन करिवे कि सारू पकेइ देबे तार आंखुरी मजा आसो पूर्वारे स्पेशल कदली मंजाटा भी बनइले भारी भल लक्ष्मींकर बहुत प्रिय होछि कदली मंजा आउ आमे से कदली आमे भी एटा जो बनैछु गुरुवार ही बनैछु काहेकि ना हमको एडिट करी अपलोड करला को हाँ मन टे डेरी हो जाउछि किंतु आमे एटा गुरुवार बनैछु एबे आमे पिठो पई कि चावल बतुरेबा आमे चावल टिके धोइकी एटी बतुरे नेले एतरे जीरा टिके गोलमरच टिके सुखला लंका टिके अदा टिके पकेइ नबा आउ एथरे आपण जदि उसुना रे करचंदी रसुन टिके प्याज टिके पकेइ भारी भल लागे तो तारी भितर हमर एटी गोटे सिटी हो जाइछे ठंडा कर देइथिले आपन को देखुछि केते नरम हेछि से मंजाटा हमर देखि परथिबे पूरा दाबी देले दाबी हे जाउछि देखंतु एतिक नरम रहिबा आ एको कोन कि बेसी सिटी मारले फिटी जो कम भल लागिवो ताको मोटे जाली रे मु तो टिके पानी देइथिली काइना मंजा पे बेसी पानी देले भी पानीटा ये हे जिवो तो सेति पे मु टिके पानी देइथिली एको स्टीम भी दे देइथिले हेइ थांदा स्टीम रे भी 10-15 मिनिट हेता प्रेशर रे संगे संग गोटे सिटी रे हे गला आउ एठी देखि पठे तळे मोटे गिना तो कि ऊपर ओटा स्टीमर नै जाय सॉरी जाली नै जाय ता धीरे मो से जो कदली मंजा गोल गोल करके सिझैथिले ताको सेथरे काटी नै छै सेटा पानी बाहरी जिवो तार भितर हमर चावलटा भी बतुरी जाइथिला ताको आमे ग्राइंडिंग कर दबा यार भितर भी हमर बहुत सारा काम भी चली रोसई बास भी चली किंतु जेहेतु मो मंजा राईटा बनौछि स्पेशल मंजा राईटा ही आपण मानको देखौछि एठी हमर पिठो पई बटा हितला आमे बे खाली कर दबा
ଖାଲି କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ପିଠଉଟା ବାଟିଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏରିକା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ପିଠଉ ବଟା ସରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠଉ କରିବା। ପିଠଉଟା ଆମେ ଗରମ ଗରମ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଠଉଟା ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଖାଇବେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ସେକିକି କରିବା, ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଏଇଟା ସେକିକି କଲେ ହିଁ ପିଠଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇ ନେଲେ ଆଉ ପିଠଉଟାକୁ, ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଆଉ ମଞ୍ଜା ପିଠଉ, ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ପିଠଉ କରନ୍ତୁ, ପିଠଉ ମାନେ ଚାଉଳରେ କରିବେ, ବେସନରେ ପିଠଉଟା ହୁଏନି। ଆମେ ଖାଲି ବାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ଇଏ କରେ ବୋଲି ବେସନରେ ବନେଇ ଦିଏ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ କରିବେ, ସେଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ପଛେ ବେସନ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ତ ଖାଲି ବେସନରେ ପିଠଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତମେ ଯେତେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି କର ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ପିଠଉଟା ମାନେ ଚାଉଳ ବାଟିକି କରିବେ। ନହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇକି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଟିକେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ବାଟି ହେବନି, ଛେଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିକି ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଟିକେ ପକେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି। ଏବେ ସିନା ଚାଟ୍ ମସଲା ବାହାରିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଟ୍ ମସଲା ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ପିଠଉ ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଆସିଯାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା ରାଇ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା କରି କାଟିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖରଡ଼ି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ରାଇ ହେବା ପାଇଁକି ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିକି ମଞ୍ଜା ପିଠଉ ଗୋଟେ କରିବି, ଗୋଟିକିଆ ବଡ଼ ଗୋଲ ବାଲା ସେଇଟା କରିବି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇନା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ସେକା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ପିଠଉଟା କଲାବେଳକୁ, ଆଉ କ୍ରାଞ୍ଚି କ୍ରାଞ୍ଚି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ପୁରା ମୁସମୁସ୍ ମୁସମୁସ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମଞ୍ଜାର ଯେଉଁ ଆମେ ରାଇ ପାଇଁ ଟିକେ କାଢ଼ିଥିଲୁ, ତାକୁ ଚକଟିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠଉ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ପିଠଉ ଆମର ହେଇଯିବ, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଇ ପାଇଁ କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠଉଟେ, ଗୋଟେ ଗୋଲକି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ପିଠଉଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆପଣ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ପିଠଉ ବି ଖାଇଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ, ମାନେ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ କରିବେ, ବେଶୀ ସ୍ଲୋ କରିବେନି କି ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ କରିବେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବସ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଭିତରୁ କ୍ରାଞ୍ଚି କ୍ରାଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଜାଟା ନା ପୁରା ମୁସମୁସ୍ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ କରବା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରା କରବାର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଖାଇବାର ପ୍ଲେଟିଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଖାଇବାଟା ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ସଜେଇକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇକି ଦିଆହେଇଥିବ ନା, ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦଟା 2-3 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ନେଚର ରହିଲା, ଖାଇବାଟାକୁ ଭଲସେ ସଜେଇ ପାରେ, ଆଉ ସଜେଇକି ଦିଏ ବି, ତ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଖାଇବାଟା ତୁମେ ଯେମିତି ଖାଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଖାଇବାଟା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ହେଇଥିବ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଖାଇବା ଏଠି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ଲେଟିଂଟା ତ ଦେଖିଲେ, ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଦହି, ତା ଦେହରେ ଅଛି କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା, ଶାଗ।